مرحبا جميعا، هون قناة كنديان انفلونسر، واليوم رجعنا بفيديو جديد. رح يكون اليوم موضوعنا ترسيخ لمعلومات أخذناها بالفيديوهات الماضية. اليوم رح يكون أسئلة عن الفصل الأول اللي هو حقوق ومسؤوليات المواطن الكندي. بما أنه نحن صار في عنا فيديو بالفرنسي وبالإنجليزي لهالفصل، بقى فيكم تروحوا تشوفوا وتأكدوا معلوماتكم قبل ما تحضروا هذا الفيديو. النظام راح يكون اني انا راح اقرا لكم السؤال بالانجليزي وبالفرنسي، وراح اترك لكم شويه وقت تفكروا انتم بالجواب على حسب الشيء اللي انا شارحه بالفيديوهات الماضيه، وبعدين بحط الجواب. اذا ما عرفتوا تجاوبوا على الاسئله كلها صح من اول مره، فيكم ترجعوا تحضروا الفيديوهات تبع الشرح مره ومرتين لحتى تلاقوا حالكم عم تجاوبوا على الاسئله بسهوله، وهيك انتم بتكونوا حفظتوا الفصل الاول منيح كتير وتكونوا جاهزين لانه تمتحنوا فيه. اذا خلونا نبلش باول سؤال. Name one source of Canadian law. Nommer une source de droit canadien. English common law anglaise. Which one of the following is not a source of Canadian law? Lequel des énoncés suivants n'est pas une source de droit canadien? Military Code of France أو الكود militaire de la France. What is Magna Carta? Qu'est-ce que Magna Carta? The Great Charter of Freedoms, la Grande Charte des Libertés. The Great Charter of Freedoms was signed in. La Grande Charte des Libertés a été signée en. England, Angleterre. When was the Magna Carta signed? Quand la Magna Carta a-t-elle été signée? 1215. What does the Great Charter of Freedom include? Que comprend la Grande Charte de la Liberté? Freedom of conscience and religion, liberté de conscience et de religion. Which one of the following is not included in the Great Charter of Freedom? Lequel des énoncés suivants n'est pas inclus dans la Grande Charte de la Liberté? Freedom to buy property, liberté d'acheter une propriété. What is habeas corpus? Qu'est-ce que l'habeas corpus? The right to challenge unlawful detention by the state, le droit de contester la détention illégale par l'État. Name the source of habeas corpus. Nommez la source d'habeas corpus. English common law anglaise. When was the Constitution of Canada amended to include the Charter of Rights and Freedoms? Quand la Constitution du Canada a-t-elle été modifiée pour inclure la Charte des droits et libertés? (1982) 1982. Who proclaimed the amended Constitution of Canada in 1982? Qui a proclamé la Constitution modifiée du Canada en 1982? Queen Elizabeth II, Reine Elizabeth II. What are the two principles upon which Canada is founded? Quels sont les deux principes sur lesquels le Canada est fondé? The supremacy of God and the rule of law, la suprématie de Dieu et la primauté du droit. With which words does the Canadian Charter of Rights and Freedoms begin? Par quel mot la Charte canadienne de droits et libertés commence-t-elle?
Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. What are mobility rights? Que sont les droits à la mobilité? Canadians can live and work anywhere they choose in Canada, enter, leave the country freely, and apply for a passport. Les Canadiens peuvent vivre et travailler n'importe où au Canada, entrer et sortir librement du pays et demander un passeport. Which three rights are included in the Canadian Charter of Rights and Freedoms? Quels sont les trois droits inclus dans la Charte canadienne des droits et libertés? Mobility rights, Aboriginal people's rights, and official language rights. Droits à la mobilité, droits des peuples autochtones et droits sur les langues officielles. French and English do not have equal status in Parliament and throughout the government. Le français et l'anglais n'ont pas le même statut au Parlement et dans l'ensemble du gouvernement. False. Faux. Canadians cannot leave their country freely. Les Canadiens ne peuvent pas quitter leur pays librement. False. Faux. Canadians work hard to respect. Les Canadiens travaillent fort pour respecter. Pluralism. Pluralisme. What is a fundamental characteristic of the Canadian heritage and identity? Quelle est une caractéristique fondamentale du patrimoine et de l'identité canadienne? Multiculturalism, multiculturalisme. As a new immigrant to Canada, why can a woman get the same education as any man? En tant que nouvel immigrant au Canada, pourquoi une femme peut-elle obtenir la même éducation que n'importe quel homme? Because in Canada, men and women are equal under the law. Parce qu'au Canada, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. In Canada, abuse of your spouse is, au Canada, le maltraitance de votre conjoint est illegal, illégal. What are three responsibilities of Canadian citizenship? Quelles sont les trois responsabilités de la citoyenneté canadienne? Obeying the law, taking responsibility for oneself and one's family, and serving on a jury. Obéir la loi, assumer la responsabilité de soi et de sa famille et faire partie d'un jury. Which one of the following is not a responsibility of Canadian citizenship? Lequel des éléments suivants n'est pas une responsabilité de citoyenneté canadienne? Learning French and English. Apprendre le français et l'anglais. Which one of the following is a responsibility of a Canadian citizenship? Lequel des éléments suivants est une responsabilité de la citoyenneté canadienne? Helping others in the community. Aider les autres dans la communauté. Obeying the law is. Obéir la loi, c'est. A responsibility. Une responsabilité. When called to do so, serving on a jury is.
lorsqu'il est appelé à le faire partie d'un jury, c'est a legal requirement, une obligation légale. What is an excellent way to gain useful skills and develop friends and contacts? Quel est un excellent moyen d'acquérir des compétences utiles et de développer des amis et des contacts? Volunteer, bénévole. There is no compulsory military service in Canada. Il n'y a pas de service militaire obligatoire au Canada. True, vrai. What is a noble way to contribute to Canada and an excellent career choice? Qu'est-ce qu'une façon noble de contribuer au Canada et un excellent choix de carrière? Serve in the regular Canadian forces. Servir dans les forces canadiennes régulières. The rights guaranteed in the Canadian Charter will not adversely affect any treaty or other rights or freedoms of Aboriginal people. Les droits garantis dans la Charte canadienne ne portent atteinte à aucun traité ou à d'autres droits ou libertés des peuples autochtones. True, vrai. In Canada, what does equality of men and women mean? Au Canada, que signifie égalité des hommes et des femmes? Men and women are equal under the law. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. The right to apply for a passport is included in. Le droit de demander un passeport est inclus dans. Mobility rights, droit de mobilité. Which part of the Constitution summarizes fundamental freedoms while also setting out additional rights? Quelle partie de la Constitution résume les libertés fondamentales tout en énonçant des droits supplémentaires? The Canadian Charter of Rights and Freedoms, la Charte canadienne des droits et libertés. In Canada, how are individuals and governments regulated? Au Canada, comment les particuliers et les gouvernements sont-ils réglementés? By laws, par les lois. What is the significance of serving on a jury? Quelle est la signification de siéger à un jury? It makes the justice system work as it depends on impartial juries made up of citizens. Il fait énoncer le système judiciaire car il dépend de jurys impartiaux composés de citoyens. As a Canadian citizen, in which elections do you have a responsibility to vote? En tant que citoyen canadien, à quelle élection avez-vous la responsabilité de voter? Federal, provincial or territorial and local elections, élections fédérales, provinciales ou territoriales et locales. هيك بيكونوا خلصوا أسئلة لأول فصل اللي هو حقوق ومسؤوليات المواطن. إن شاء الله يكون عجبكم هالفقرة اللي عملناها، وإن شاء الله رح يكون في أسئلة لكل فصل بنعمله بعد ما ننزله فيديو بالإنجليزي وبالفرنسي. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب معنا بالقناة، وأعطوني رأيكم بالتعليقات إذا حابين نكمل هيك أو لا. شكرا.